What's the point? Is there a different पे मतलब चीज़ ही भाई चीज़ ले ले अरे मीठा चीज़ नहीं मेरी गलती है आस्क जस्ट आस्क اهلا وسهلا اهلا وسهلا والناب والناب عليكم السلام قرب 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 على الكافي قرب قرب لون يا غالي كافي سورية 100%. عطر له قرب يا حفاظ قرب تعال جرب عند عمك السوري لهون
अरे भाई नहीं यार पोस्टर अपना रहा इसके बाद आता कौन सा भाई नहीं बोले बड़ा पोस्टर दो बोले थे दो करके दिया يقاول يا شيخ يقاول يا حج يا شيخ قرب اشبال والبال البال شويه चाय लेके आ रहे हैं चाय और खा लेंगे फिर उसके बाद फिर हम पानी करेंगे देखो ये देखिए हम तो के नाश्ता मारते हैं आज धंधा बहुत अच्छा है हम बोल नहीं जाती है ये छोटे से यार वाली यार क्या करेंगे आप यार हम क्या करेंगे एक बैग में लो ये आप क्या ले रहे हो